हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत एपटे आलोचना करबा +3 4th सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 9 रो यूनिट 2 रे रहितबा शिवाजी शासन व्यवस्था विषय रे एबे आलोचना करबा सरल हल्का नोट्स तणकर होटे कोन जारे स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु तडे न करी चलंतु आज होटे स्टार्ट करबा प्रश्न अछि शिवाजी शासन व्यवस्था संबंध रे आलोचना करब तो उत्तर रे आपण लिखबे प्रथम इंट्रोडक्शन बा उपक्रम इंट्रोडक्शन लिखिबे मध्ययुगीय भारत इतिहास रे शिवाजी जने प्रशासनिक संस्कारक और दक्ष शासक भाव प्रसिद्ध अटंती। शासक हिसाब रे तांको पाखरे अखंड क्षमता रहितला। से जने एकछत्रवादी शासक थिले मध्य स्वेच्छाचारी नथिले। सर्वदा प्रजा मानकर मंगल पाई कार्य करथिले। समस्त क्षमतार अधिकारी थिले छत्रपति शिवाजी। से थिले मराठा साम्राज्यर प्रतिष्ठाता और से विशाल साम्राज्यर अधिकारी थिले। से निजको छत्रपति बा राजा मानकर राजा एवं गो ब्राह्मण प्रतिपालक उपाधि रे भूषित करिथिले। 1774 ख्रीष्टाब्द रे रायगढ़ ठारे शिवाजी अभिषेक उत्सव पालित होइतिला। छत्रपति शिवाजी तांकर एही विशाल साम्राज्य को शासन करिया पई एक उन्नत मानर शासन व्यवस्था प्रचलन करिथिले, जाकी प्रजांक उन्नति रे साहाय्य करथिला। तांकर एही भली सुदृढ़ शासन पद्धति प्रत्येक ऐतिहासिकंकर दृष्टि मध्य आकर्षण करि पारिथिला। तो मध्ययुगीय भारतीय इतिहास रे छत्रपति शिवाजी तांकर उन्नत मानर और प्रजा मंगलकारी शासन व्यवस्था पई परिचित थिले। से महाराष्ट्र रो उन्ना जिला अंतर्गत शिवनेर गिरिदुर्ग रे 10 एप्रिल 1627 रे जन्मग्रहण करथिले। शिवाजी जने सुशासक और वीर योद्धा रूपे परिचित अटंती। मुसलमान राजत्व काल रे एक अभिनव हिंदू शासन व्यवस्था हिंदू शासन पद्धति प्रणयन करी से एक नूतन चेतना सृष्टि करथिले। से थिले मराठा साम्राज्यर प्रतिष्ठाता। से जने एकछत्रवादी शासक थिले मध्य सर्वदा प्रजा मंगलकारी कार्य रे लिप्त थिले। से थिले समस्त क्षमतार अधिकारी। शिवाजी शासन कार्य रे तांको सहाय्य करिया पई ओ शासन संबंध रे परामर्श देया पई 8 जन को नै एक मंत्री परिषद गठन करथिले, जाहाकु कि अष्टप्रधान बोली कहा जाउथला। या परे आमे से विषय आलोचना करिबा। शिवाजी थिले जणे आदर्श शासक एवं से सुशासन प्रवर्तन करी मराठा शासन भित्ति को सुदृढ़ करि पारिथिले। या शिवाजी विषय रे इंट्रोडक्शन। तो एबे हम देखिबा शिवाजी शासन व्यवस्था। प्रथम रहउछि अष्टप्रधान, द्वितीय रहउछि प्रादेशिक शासन व्यवस्था, तापर रहउछि तृतीय राजस्व व्यवस्था, चतुर्थ रहउछि विचार व्यवस्था एवं पंचम रहउछि सामरिक व्यवस्था। ए सब विषय रे एबे हम आलोचना करिबा। तो प्रथम आलोचना करिबा अष्टप्रधान विषय रे। तो शिवाजी पाखरे राज्य शासनर समस्त क्षमता थिले मध्य से स्वेच्छाचारी न होई प्रजांक मंगल पाई कार्य मान करथिले। तेणु करी तांका विशाल साम्राज्य को शासन करिया पई तांको शासन क्षेत्र रे सहाय्य करिया पई से 8 जन सदस्यों को नै एक मंत्री परिषद गठन करथिले। ताको अष्टप्रधान बोली कहा जाय। 8 जन विशिष्ट सदस्यों को नै से जो मंत्री परिषद गठन करथिले ताको अष्टप्रधान बोली कहा जाय। से 8 जन मंत्री हेले पेशवा, अमात्य, मंत्री, सुमंत, सचिव, दानाध्यक्ष, न्यायाधीश एवं सेनापति। ए 8 जन को नै से तांकर मंत्री परिषद गठन करथिले। तो प्रथम देखिबा पेशवांक विषय रे। पेशवा थिले राजांकर प्रधानमंत्री। से साधारण प्रशासन और जनकल्याण उपरे गुरुत्व देउथिले। यह व्यतीत से राजांक अनुपस्थिति रे राज्यर कार्य संपादन करुथिले। राजांकर अनुपस्थिति रे राजांकर कार्यमान से तुलाउथिले। से थिले मराठा शासनर मूल स्तंभ। राजांक परे द्वितीय थिले किए ना पेशवा। तापरे होछि अमात्य। अमात्य थिले अर्थमंत्री। से राज्यर आय व्ययर हिसाब रखुथिले। राज्यर समस्त सार्वजनिक व्ययर हिसाब जनित कागज पत्र तांकर स्वाक्षर रहुथिला। कागज पत्र रे तांकर स्वाक्षर रहुथिला एवं से थिले राजांकर अर्थमंत्री। तापरे तृतीय होछि मंत्री। मंत्री को वाक्यान्विश बोली कहा जाउथिला। तांकर कार्य होला राजांकर दैनंदिन कार्यक्रमर विवरणी लिपिबद्ध करी रखिबा। तापरे चतुर्थ होछि दंतो सुमंत। सुमंत थिले वैदेशिक सचिव। से युद्ध, शांति और शांति प्रतिष्ठा आदि कार्य रे सुचिंतित उपदेश प्रदान करथिले राजांको। से राष्ट्रगुड़िक सहित संपर्क मध्य रक्षा करथिले। राष्ट्रगुड़िक सहित से उत्तम संपर्क रक्षा करथिले। तापरे पंचम रहउछि दंतो सचिव। सचिव घरोई विभागर मंत्री भाव परिचित। तांकर कार्य होला राज्यर चिठी पत्र को आदान प्रदान
କରିବା। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଦାନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ଥିଲେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ସେ ଉଭୟ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଜାଙ୍କର ବିଚାରପତି ଥିଲେ କିଏ ନା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ରହୁଛି ଦିଅନ୍ତୁ ସେନାପତି। ସେନାପତି ଥିଲେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ। ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସେନାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 3ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସକ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗିରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ବେତନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଗଣାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗଣାକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗଣାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବା ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଶିବାଜୀ ରାଜ୍ୟକୁ 3ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାନ୍ତ କାଳ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତରଫରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତରଫ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ମୌଜାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତରଫର ଶାସନ ଭାର ହାବିଲଦାର ହାତରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବାଜୀ ଆକବର ଏବଂ ଶେରଶାହଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଓ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମିକୁ ମାପି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ସେହି 5 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଉଭୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ କର ନେଉଥିଲେ। ନୂଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିହନ ଓ ବଳଦ ଋଣ ଆକାରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ସେ କେତେକ କିସ୍ତିରେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଋଣ ଆକାରରେ, ସେ ତାହାକୁ କିସ୍ତି ଆକାରରେ କିଛି ମାସ ପରେ ତାହାକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ସେ 2 ପ୍ରକାରର ରାଜସ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଯଥା ଚୌଥ ଏବଂ ସରଦେଶମୁଖୀ। ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସମୟରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବାଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଶିବାଜୀ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନୁଭବ ଶାସକ। ସେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବାଜୀ ଜମିକୁ ଏକ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଜମିର କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ସେହି ଜମିରୁ ସେହି ଶସ୍ୟର 5 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ସେ କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ କର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିବାଜୀ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବାଜୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଚୌଥ ଏବଂ ସରଦେଶମୁଖୀ ନାମକ 2 ପ୍ରକାର କର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଚୌଥ କର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ କର ରୂପେ ଏବଂ ସରଦେଶମୁଖୀ ଅନୁଯାୟୀ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ କର ଭାବରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ କର, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କର, ଉପହାର, ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଆୟର ସ୍ରୋତ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ରହୁଛି ଚତୁର୍ଥରେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିବାଜୀଙ୍କର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବାଜୀ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଭାର ପଟାନୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଠୋର ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିବାଜୀ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଅପରାଧ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରିନଥିଲା।
तापर होछि पंचम देखंतु शिवाजींकर सामरिक व्यवस्था। शिवाजींकर विशाल सामरिक बाहिनी रहिथिला। सामरिक बाहिनीर उन्नति प्रति शिवाजी निजे योजना प्रस्तुत करथिले। तांकर सेना बाहिनी पदातिक अश्वबाहिनी हस्ती बाहिनी अटो बाहिनी और नौबाहिनी को नहीं गठित होइथिला। अश्वबाहिनी दुई भाग विभक्त यथा बर्गी एवं शिलेदार। शिवाजी सेनाबाहिनी रे 45,000 बर्गी 70,000 शिलेदार और 1 लाख मावेल पदातिक रही। बर्गी माने स्थायी सैन्य रही। से सरकार वेतन पाउथिले एवं सरकार तरफ अस्त्रशस्त्र एवं अश्व जगाई दिया जाउथिला। जो सैन्य माने वेतन पाउनथिले सेमानकु शिलेदार बोली कुहा जाय। सेमान जो खर्च निजे बहन करथिले। आक्रमण समय रे कौनसी वृद्ध नारी एवं शिशु को अत्याचार न करने को आदेश देथिले। अश्व बाहिनीर प्रमुख सेनापति को सर इ नौबत बोली कुहा जाउथिला। पदातिक बाहिनीर सर्वकनिष्ठ अधिकारी को नायन बोली कुहा जाउथिला। 7,000 थिला पदातिक बाहिनीर सर्वोच्च पदवी, किंतु से सर इ नौबत अधीन रे कार्य करुथिले। तो शिवाजी सामरिक व्यवस्था थिला उच्च कटीर बा उच्च मानर। विशाल साम्राज्य को सुरक्षा देवा पई से शक्तिशाली सैन्य बाहिनी गठन करथिले। तांकर सैन्य बाहिनी अश्वारोही पदातिक कमान बाहिनी अटो बाहिनी एवं युद्धहस्ती को नहीं गठित होइथिला। तांकर सैन्य बाहिनी रे दुई प्रकार सैन्य रहिथिले यथा बर्गी एवं शिलेदार। बर्गी माने थिले स्थायी सैनिक एवं शिलेदार माने थिले अस्थायी सैनिक। अश्वारोही विभाग रे से विभिन्न पदवी मध्य सृष्टि करथिले यथा पदित जणे अश्वारोही उपरे जणे हबिलदार एवं 5 जण 25 जण अश्वारोही उपरे जणे हबिलदार थिले। 5 जण हबिलदार उपरे जणे जुलदार थिले एवं 10 जण जुलमदार उपरे जणे 1,000 थिले। 5 जण 1,000 उपरे जणे 5,000 थिले एवं अश्वारोही सर्वोच्च अधिकारी थिले केना सर इ नौबत। तेणु उन्नत मानर शासन व्यवस्था मध्य से तेणु करी से समय रे उन्नत मानर शासन व्यवस्था से प्रणयन करथिले। विशेष करी ताकर सामरिक बाहिनी बेस शक्तिशाली रहिथिला। तापर होछि देखंतु षष्ठ रे धर्म नीति। शिवाजींकर धर्म नीति। शिवाजी जणे हिंदू धर्मावलंबी थिले मध्य अन्य धर्म को से सम्मान देथिले और मुसलमान को स्वाधीनता प्रदान करिथिले। से जणे हिंदू थिले मध्य मुसलमान माननकु निज सैन्य बाहिनी रे नियुक्ति थिले, अर्थात से धर्म मध्य रे पार्थक्य सृष्टि करुनथिले। हिंदू थिले मध्य से अन्य धर्म को सम्मान देथिले। कुरान को से गीता परि सम्मान देथिले। या सहित ब्राह्मण मानकर उन्नति पई अनेक अर्थ मध्य से व्यय करुथिले। तो कहबा को गले शिवाजी जणे हिंदू धर्मावलंबी थिले मध्य अन्य धर्म प्रति से सम्मान देथिले। कारण जणे शासक जदि धर्म को धर्म सहिष्णुता नीति अवलंबन करिवो नाही ताहाले से बेसी दिन शासन करि पारिबो नाही। तेणु करी जणे शासक धर्म क्षेत्र रे सहिष्णुता मनोभाव पोषण करबा जरूरी अटे, जहा कि शिवाजी करिथिले। तो थिला शिवाजींकर धर्मनीति। शेष रे आपण माने लिखिबे कन्क्लूजन बा उपसंहार। कन्क्लूजन रे लिखिबे उपरोक्त आलोचनारू आमे यह जानिले जे शिवाजी जणे दक्ष शासक थिले एवं निजर विशाल साम्राज्य को सटीक भाव रे शासन करिया पई उन्नत मानर शासन व्यवस्था मध्य प्रचलन करिथिले, जाफल कि से विभिन्न ऐतिहासिक मानकर दृष्टि आकर्षण करि पारिथिले। तो थिला शिवाजींकर शासन व्यवस्था जहाँकि आमे सरल हातेर नोट्स आलोचना करिले, जाफल कि आपण मानकु पढिबारे मध्य सहाय्य हेबो। तो भिडियो भल लागिला उदरे लाइक देबे एवं सांगस्ते मानक सह अधिक मात्रा रे शेयर करिवे एवं अपन नेक्स्ट वीडियो में आउ किछि एमिति सरल हातेर नोट्स मध्य आलोचना करिबा। तेणु करी वीडियो गुडिकर नोटिफिकेशन पाए पई चैनल को प्रथम रहितले सब्सक्राइब करी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करि थांतु, जा फल कि आपण माने प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई परिबे। तो देखाबा आबिक नूतन वीडियो रे। से पर्यंत जय जगन्नाथ।